السلام عليكم أخواتي في وصفة جديدة من وصفات أنس. وصفة اليوم ماشي أنا اللي رايحة نقدمها لكم، هي الأخت نتاعي قررت اليوم تجيب لكم وصفة خفيفة وفي متناول الجميع، وهو تشيز كيك تاع لي كوكيز. ما بلا ما نطول عليكم، هي اللي رايحة تعطيكم لي زانغريديون تاع هاد الوصفة. السلام عليكم. اليوم معكم خالة انس ماشي انس. اليوم جبت لكم وصفه تاع شيز كيك بدون فرن. في هذه الوصفه غادي نقول لكم المقادير بالعربيه وبالفرنسي، وتجبروا المقادير في صندوق الوصف ان شاء الله. نبداو في المقادير. في هذه الوصفه نستحقوا فيلادلفيا فرomage 300 غرام. لا ما عندكمش فيلادلفيا تقدروا تستعملوا اي فرماج تارتيني. ماسكاربون 250 غرام. وخاصنا هنايا دي كوكيز هادو غير بور لا ديكو، وخاصنا هنايا درنا 25 حبه تاع لي كوكيز اللي نروحو نطحنوها. وهنايا هادو تاني سي دي بيتي كوكيز بور لا ديكو باغي. في هاد الوصفه نستحقوا شوكولا بلون. انا دو بريفيرونس تستعملوا هادي لخاطر ما تصفارش، دونك تقعد بيضاء اي الي بوكو ميور. نستحقوا une petite cuillère de poudre de vanille، ملعقه صغيره تاع الفانيلا. وهنايا 100 غرام تاع لو بور فوندو. نبداو ان شاء الله في هذه الوصفه. بسم الله. دروك نروحو الميكسيو نتاعنا نطحنو هذوك 25 حبه تاع لي كوكيز. كي نطحنوهم نوريكم كيش نخلطوهم ونردهم كوم اون بات. بسم الله. دوكو هنايا انا طحنا كاع لي كوكيز نتاعنا 25 حبه، سمحوا لي. دوكو هوب ابري انا درت 25 حبه، مي سا ديبون المول تاعكم قداه. انا عندي مول سافا لي با مال، دوكو تختاروا المول اللي تبغيو. انا اختاريت هنايا واحد مربع، نتوما تقدروا ديروا واحد مدور مستطيل كيما تبغيو. الوغ هنايا جو فيان جو رونفيرس هذاك الدهن تاعي لو بور فوندو على هذوك لي كوكيز نتاوعي. ديزولي. ونبدي نخلطهم، نبسه مليح في هذاك الدهان حتى يولي لي متجانس معاه ويولي لي اون بات. دوكو دروك بعد ما خلطنا هذاك الكوكيز نتاعنا مع الزبده، خاصكم تتحصلوا على هكايا، على اون بات فريمون اون بات كوا. ريغاردي. دوكو نجيبو هذوك لي كوكيز نتاوعنا نديروهم في هذاك لو مول. انا درت هنا ان سيرسو، اللي ما عندهاش سيرسو تقدر دير لي مول، بصح لي مول اللي نحلو حسن. دوكو نجيبو هذوك لي كوكيز نتاعنا نحطوهم كاع في هذاك لو سيرسو كوم سا، ونابلاطيوهم. نبقاو نابلاطيو كاع هذاك les cookies. Il faut tous les aplatir bien. Désolée, j'ai pas vraiment l'habitude de filmer ou la نتصور ولا نفوت في القناة تاع أنس. Du coup, comme je vous ai dit, une fois qu'il est aplati, il faut le mettre au frais pendant 1 heure. Le temps que vous préparez la crème, il faut attendre 1 heure et après vous venez et vous renversez votre crème dedans. Du coup, moi je vais bien l'aplatir, je le mets au frais et je viens faire avec vous la crème, Inch'Allah. Du coup, voilà, comme je vous ai dit, il faut bien l'aplatir. Moi je l'ai bien aplati à l'aide d'une cuillère. Du coup, maintenant on va la mettre au frais pendant 1 heure et on va faire ensemble, Inch'Allah, la crème. Donc là, كيما قلت لكم نمشيو نديرو la crème ensemble. نبديو قبل ندوبو le chocolat dessert, le chocolat blanc. Bismillah. Du coup, il faut les faire fondre. Il vous faut 200 grammes تاع le chocolat blanc. بعد ما ذوبنا هاد الشيكولا تاعنا البيضاء نخليوها تبرد وندير قدامكم لا كريم. دوكو نبديو بالفرomage فيلادلفيا مع الماسكاربون نخلطوهم 300 غرام تاع فيلادلفيا كيما قلت لكم. واللي ما عندهاش فيلادلفيا سي با اوبليجي، تقدر تيتيليزي نيمبورط كال فرomage ا تارتيني. فوالا نزيدو عليها لا ماسكاربون. سمحوا لي قبيله على خاطر ما قلت لكمش السكر، يفو لو سكر، مي لو سكر سي على حسب الرغبه، كل واحد واش يحب. لا يحبه حلو يدير اون غروس كويير ولا 2 غروس كويير، واللي ما حبش يدير السكر ما يديرش باسكو تو سكون لي انغريديون كون ا مي دودون سي سكري. فوالا
نزيدو عليها لا ماسكاربون. la mascarpone comme قلنا لكم. Et là, on va rajouter avec le chocolat blanc. En fait, on mélange tous les ingrédients ensemble. Sauf le sucre et la vanille, on le laisse à la fin. Avec les cookies. Les cookies, en fait, si vous avez vu, j'ai mis quelques cookies de côté. En fait, on va les casser et on les met à l'intérieur du... En fait, on le met à l'intérieur de la crème. Voilà. Et là, on vient et on mixe le tout. Bismillah. Voilà. On a tout mélangé. Du coup, après qu'on a mélangé tous les ingrédients ensemble, le fromage Philadelphia, mascarpone, le chocolat blanc, on vient rajouter la poudre vanillée. Si vous n'avez pas la poudre vanillée, vous pouvez le remplacer avec l'extrait de vanille ou la sucre vanille. Là, on va rajouter le sucre. Moi, j'ai mis 2 grosses cuillères de sucre. On vient, on le met et on ramène donc les cookies et on les casse à l'intérieur en petits morceaux. Il faut pas les mixer, il faut les laisser en petits morceaux comme ça on les sent. En fait, le goût, on le sent qu'il y a des petits morceaux à l'intérieur. Et c'est beaucoup meilleur en fait. هاني جيت نطلع عليها مانيش عارفه يا درا واش راها جايبتها ولا لا. من بعد نتوما تقولوا لي في لي كومونتير نتاعكم ان شاء الله. Du coup, moi j'ai pris à peu près 5. Hein. Si vous voulez mettre plus, vous mettez plus. Si vous voulez pas mettre, vous mettez pas. Tout dépend les goûts. يعني هنايا يقعد على حسب الرغبه. هي دارت في الكريم نتاعها دي كوكيز، انت ما حبيتيش ديريهم تقدري تستغناي عليهم لخاطر ديجا القاعده تاع حد الكاطو راها عندك فيها لي كوكيز. Après, franchement, c'est rapide à faire. C'est une très très bonne recette. Mais elle est vraiment excellente. Le goût, que ça soit tout. Au niveau de tout. Le temps, tout. Si vous n'avez pas le temps, vous avez envie ou quoi, ben, vous avez qu'à le faire. كما نعرفوا يعني اليوم كامل الناس ومنهم انا وحده وكاع نعرفوا هذا الشيء ولينا نهربوا الحوايج زعما اللي فيت في عفير، زعما حاجه سهله في الساعه نديروها ما تاخذناش الوقت. وانا ما نكذبش عليكم يعني هذا النوع من الحلويات يعجبوني في فصل الصيف، يعني بلا ما تشعلي الفور سخانه وكامل وينتكلوا باردين. Du coup, après avoir mis le sucre, la vanille et les cookies, on va encore mélanger une fois et ça sera la dernière fois. Bismillah. On a fini de tout mélanger. Bismillah. Du coup, voilà. Là, c'est la crème qu'on va ajouter sur notre base qu'on a laissé pendant 1 heure dans le frigo. Heureusement que je suis en train de filmer parce que sinon j'aurais mangé une cuillère il y a un moment. Là, on prend notre gâteau, bismillah, et on vient et on renverse toute la crème. Après, pareil, il faut tout aplatir et laisser pareil pendant encore 1 heure au frigo. Jusqu'à que ça jusqu'à que ça devient froid. Et pour la déco, je vous montrerai ma déco perso. Après la déco, ça reste à votre choix aussi. Vous voulez rajouter des choses, vous voulez pas rajouter, vous voulez le laisser comme ça, vous le laissez comme ça. Vous voulez mettre du chocolat, vous mettez du chocolat. Vous voulez mettre encore des cookies, ben vous mettez des cookies. Moi personnellement, j'aime bien mettre le chocolat avec la crème à chantilly, des cookies et tout ça. Du coup, je vais aplatir tout ça et je viens vous montrer, Inch'Allah. Après avoir bien aplati la crème,
On va la mettre au frais pendant 1 heure. Et après, je vous montre la déco. La déco, c'est la dernière étape. C'est la 3e étape et la dernière étape, Inch'Allah. À tout à l'heure. Du coup, là, on va réaliser la dernière étape. La dernière étape, c'est la déco. Il faut faire monter la crème chantilly. Et moi, j'utilise pour la crème chantilly, c'est la crème fleurette que je prends. C'est 30% de matière grasse. Il faut absolument prendre celle-ci parce que sinon, les autres, ça ne monte pas. J'utilise des petits cookies comme ça. Perso, j'ai pris des mini granola. Du coup, là, moi, j'ai pris du chocolat Nutella. Je l'ai fondu au micro-ondes avec un petit peu de lait. Et il vous faut des poches à douille. Moi, il me faut 2. Une pour le chocolat et une pour la crème à chantilly. Mes poches à douille, vous les retrouvez chez Action. C'est vraiment... elles sont top. Vous pouvez les réutiliser plusieurs fois. Bon, on va commencer. Bismillah. Du coup, je mets ma crème. Du coup, moi, je mets ma crème. La crème, il faut qu'elle soit vraiment froide. Il faut la mettre au frigo bien avant. Là, je rajoute du sucre. Désolée, mais j'ai un problème aujourd'hui avec du sucre. Hein. Je rajoute 2 petites cuillères parce que notre gâteau, il est déjà sucré. Et en plus, on va rajouter du chocolat et tout ça. Donc, le diabète, on va y aller doucement. Hein. Donc là, je commence à monter ma petite crème. Il faut y aller tout doucement. D'un premier temps, il faut y aller doucement. Et après, augmenter l'allure. Quand vous voyez votre crème, elle commence à devenir épaisse, là, vous mettez à fond. Du coup, كما راكم تشوفوا la crème تاعي ولات تولي épaisse. Là, elle commence à devenir épaisse. Donc là, je le mets à fond. Et هنايا تستناو la crème تاعكم jusqu'à qu'elle devienne vraiment épaisse. Du coup, voilà, notre crème, elle est devenue épaisse. Pour voir si vous avez réussi votre crème ou pas, en fait, il faut faire ça. Et du coup, hop, ça tombe pas. La crème, elle est nickel. Là, moi, j'ai ma méthode pour remplir ma poche à douille, en fait. Je mets ma poche à douille dans un verre ou dans un carafe. ديروها في كاس ولا غراف كما تحبوا. hop, ديروها هنايا كما هكايا. سمحولي, pardon. Attendez. Du coup, elle devient comme ça. Du coup, voilà, il faut la faire comme ça. Vous faites comme ça. Vous prenez votre spatule. Vous prenez votre spatule et vous remplissez. En fait, c'est plus pratique. Bon, moi, mon verre, il est petit. Le verre est rare. Si j'avais un carafe là, c'est plus pratique. Du coup, vous remplissez la crème à chantilly تاعكم. وبعد تيك ديروا غير كيما هاك. hop hop. وترفدوا تاعكم la poche à douille تاعكم ترفدوا. Et après, il faut descendre. Regarde la crème اللي طلعت لكم الفوق. La crème qui monte en haut. Vous venez et hop, vous la descendez. Du coup, notre crème à chantilly, elle est prête. Moi, je vais faire sortir mon gâteau, Inch'Allah, et je viens le décorer devant vous. Du coup, voilà le gâteau تاعنا. On va le démouler. Moi, j'ai pris un cerceau qui s'ouvre. C'est le plus pratique, vraiment. Après, si vous voyez que la crème elle reste un peu accrochée, il suffit juste de faire des traits comme ça. Et voilà. Du coup, moi, je l'enlève comme ça. Là, j'ai mis mon chocolat fondu dans une poche. Je viens le couper juste un tout petit peu. Voilà, comme ça, il descend. Et on vient sur les bords du gâteau. Et on fait comme ça. Je finis ça et je viens vous montrer le résultat, Inch'Allah. Du coup, elle a des tortes qui m'a hakaya de chocolat. Ceux qui veulent mettre plus, ils pourront en mettre plus. Et là, je vais continuer pour la crème.
Bismillah. Et après, on vient et on sépare avec les petits cookies. Je vais finir tout le gâteau et je viendrai vous montrer le résultat, Inch'Allah. Du coup, voilà, هو le cheesecake نتاعنا. نمشي انا يدروك هاني كملت les petits fleurs avec la crème. Là, avec des cookies, j'ai mis la séparation. Et là, au milieu, pour que ça vous fait pas vide, moi, je vais mettre des traits au chocolat. Du coup, bismillah. Toujours avec le même chocolat. Vous faites des zigzags, en fait. رايحة تكملها وتوريكم الريزلتا في يعني الأخيرة كيفاش تحصلت عليها. Du coup, voilà la finale de mon cheesecake. Du coup, là, je vais le remettre au frigo pour qu'il soit bien froid parce que ça se mange froid. Et à la fin, je vous montre la présentation et quand je découpe un petit morceau avec vous. À tout à l'heure. Voilà le gâteau du jour, il est fini le cheesecake après d'avoir laissé 1h30 au frigo. خاصكم تخليوه ساعة ونص في الفريغو واللي بغى يديرها ليلة ما قبل. Il y a aucun souci, il y a aucun problème, c'est encore meilleur. Du coup voilà, je vous ai coupé un morceau pour voir bien le biscuit et la crème et vous voyez la texture et tout ça. Du coup je vous dis à la prochaine fois Inch'Allah pour une nouvelle recette dans la chaîne de Anas. نتمنى وصفة اليوم اللي قدمتها لكم اختي تكون نالت الاعجاب نتاعكم، ويعني راني قررت انها هي اللي تقدي لكم سلسله الحلويات واللي قاعدوا كيما هكا يعني اللي ساهلين، خصوصا انه شهر رمضان راه على الابواب. ما بقى لي غير نقول لكم الى اللقاء في وصفه اخرى من وصفات انس. ما نساوش نديروا لايك ونفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.